list na dun sa ano, Pagaris, number 10. Okay po. Sa dun, sa kanila. Black. Pagaris. Number 10. Thank you, shoot. Last one. Ganda na. Better as move. Pansa. O sir, pagod na? Ano? Hindi na matakbo, sir. 15 to shoot. 10 to shoot. Ingat. Thank you.
Time to shoot. Bente yan, 20. Ten nine. Ayo, dos, ayo. Salam. One minute and 45 seconds left. Lo, jangan lang. Dali, bisa mo. Pastangan lang. Jangan lang, presto. 1 minute. Forty-one seconds. Pinasa kayo IC number 2. Triple. Kay Idol, serang. Tinapos. Last touch, Sir Toto. Rebound by Sir Toto. 10 seconds. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Game over. Masarap pa mag-commentator. Lo, ano nangyari? Ako eh. Two shots by Sir Pawi. Domingo, nag-dribble. Super layup. Wala. Yun o, steal. Kapit-kapit! Pinasa kay number 22, pinasa kay number 30. 3 seconds. Violation. Unreal ball. Sir Toto, nag-dribble. Nag-iisip. Oh!
Foul. Number 20. 20. Sototo, tumira 3 minutes. Turnover. Oras natin 7 minutes and 58 seconds. Number 22, naka-sunglass pa. Reading glass pala. Nag-dribble. Oy! Nakatapik. Number 0, super layup. Domingo, 2 points. By Sir Ricky. Number 24. Number 24, sinubukan pumasok. Pinaksa kay number 20. Tumira dos. Fake. Turnover. Ang pangalan no? Emma, pinasa kay Pauli. Foul. Number 28. Tweet it. Nakakaduli kasi yung bahay doon. Ba't lumabas ka? Ikaw pala may binibidyoan ko sa room. Nakakanan ito. Hoy, nakakanan. Siyempre, i-edit na namin. Pasok. Ball shot. Pinasa kay Sir Toto, nag-dribble. Gumagawa ng play. Uy! Pinasa kay sarili. Yun! Sir Brian! Steal. Pinasa kay Emma. Pinasa kay number 20. Super layup! Pumasok! Nice shot by number 20. Ang lupit mo. Pinasa kay Sir Toto. Super layup! Pasok kay Sir Toto. Emma nag-dribble. Emma nag-dribble. Number 20 again. Kapos. Sir Toto. Hindi nakita. Kaliwat kanan. Oop! Oy! Nalibre sa Toto. Pasok. By Sir Toto. Number 22. Gumagawa ng play. Whoop! Pinasa yung number 24. Nag-iisip. Cross order. Side step. Pasok. Kalma na to, kalma. Number 0. Pinasa kay number 0. Foul. Number 20. Change 5. Pinasa sa butong. Number 0, nag-dribble. Nag-iisip, gumagawa ng play. Crossover. Super layup. Perimeter. Okay, pinasa kay number 30. Pinasa kay number OIC. Super layup, pasok. Matindi ang mga depensa ito. Sir Dalisay, nag-dribble. Super trip. Ayaw, naya. Sa Toto. Yeah! Ano, sab na? 3 seconds. Number 3, super layup. Pasok. Kay Sir OIC. Ayun na. Babawi. Crossover, steal by Sir Paras. Pinasa kay Eman.
Uy, nice fake. Lalim. Foul. Number 03. Nice one. Sir Dalisay, dribble. Nagkagawa ng play. Pinasa Sir Toto. Nice. Foul number 40. Sir Toto. Pumasok. Pinasa kay number 10. Pinasa kay number 0. Steal. Sir Balas. Pinasa kay number 10. Nakuha ulit. Number 40. Super layup. Pasok. Time natin ay 2 minutes. Last 2 minutes. Nga pala. Paso yung fourth quarter. Doon na pala nasabi, ano? Oo nga pala. 4 minutes lang. Sir Toto. Supply. Sir Balas. Nages. Nakuha na Sir Toto. Okay, babawi. 1 minute and 32 seconds. Super layup. Last pick. Foul. Number 2. Supply. Marlon, pasok. Supply ulit. Nakuha ni number 3. Fake pass. Nag-dribble. Sir Pass. Nag-isip. Titira kaya. Crossover. Super layup. Nice one. Pasok. 1 minute and 55 seconds na pala. Sir Toto, pumasok. Pinasa. Sa kalaban. Nalibre, oh. Di na ba kayo po? Sige, pasok. Number 10, nag-iisip ang play. Pinasa kay number 0. Tumira, pasok. $20 seconds. Score natin 31-21 in favor of Golden Hoop. Super layup, pasok. Swerte ka ngayon ah. Sir Dalisay, pinasa kay number 0. 5 seconds. 3 seconds. Last 3 seconds tao. 3 seconds. Two, 1. Black one. Sir Ricky, pinasa kay Sir Dalisay. Pinasa kay Sir Brian, pumasok. Tira. Pasok kay Sir Brian. Patong mayangan. Number 24, pinasa kay Sir Pawik, pinapik. Perimeter shot, not good. Sir Toto, napunta sa kamay. Sayang ang bola. White ball. Number 24, pinosa kay number 3. Nag-dribble, pumasok. Patay ang butke. Sir Toto, nagmamadali, nanap si Sir Brian, pinasa. Sir Brian, pinasa ulit sa kalaban. Number 20, nagmamadali. Pinasa ulit. Pasok. Sir Marlon, pinasa Sir Dalisay. Pinasa si Marlon, naging dalawang bola. Sa loob. Nag-dribble. 3 points. Wala rin. Try lang. Konti na Diyos pa. Okay, si nag-dribble. Pinasok.
Good. Sir Toto. Foul. Number 2. Sir Ricky. Yun, still. By OIC. Super layup. Pasok. Oras natin, 8 minutes. Sir Ricky, nawala ang bola. Number 24 nagmamadali. Dahil kulang sila. Na-libre sa number 20. Umawa pa sa ulo. Sir Marlon, rebound. Pinasa sa Ricky. Marlon again. Nag-back up sa Ricky. Pumasok na wala. Napapit ang kalaban. Pinasa ulit sa kalaban. Sa Toto, nakabang yan. Pumasok. Super layup. OIC. Grabe. Good. Nice shot. Batik pang mawala kayo na. Sir Dalisa, yung D-boy. Pinasa Sir Ricky. Pinasa sa Toto. Tumira. Not good. Time out. Golden hook. Sir Ricky. Ipapasa kay number 10. Whoop! Nawala ang bola. Titira kay Altres. Pinasa loob. Pass break. Will depensa. Foul. Number 20. Admiral ball. Pinasa yung number 0. Sino ba pumasok? Super. Sir Ricky. Jump shot. Nice. Nice shot by Sir Ricky. Pawik. Tumatawa sa Pawik. Ipapasa kaya? Pinasa. Number 20. Nag-iisip. Pinasa yung number 04. Crossover, steal by number 0. Libre. Wala pa rin. Si number 10 kaya? Si number 10? Susubok. Sir Ricky. Wala pa rin. Pinasa laban. Nalibre. Sinalim. Pawik na ang ngiti. Palas. Wala pa rin. Nasa. Bali. Sir Case 5. Wala tayong magagawa dyan. Laylay na sila. Number 10, nag-iisip. Gagawa ng play. Dahil bago sa patos. Pinasa loob. Pinasa ilalim. Top shot. Good. 2 shots by number 0. Toseman. Nag-iisip. Papasok. Pinasa. Yes, sir. O sige, pasok. Number 3. Number 10. Nawawala yung bola. Nawawala. Pinasa naman sila rin. Super layup. Pero wala pa rin. Ilalim. Foul. Number 14. Number 40, pinasa kay 24. Hindi makayo po. Crossover. Pinilit. Wala. Pinasa kay Sir Paras na kalaban. Pinasa sa loob. Wala pa rin. Sir
Sige po. Yes, sir. Yes, sir. Mong gagawa ka ng play, ah. Balik yung tuwata sa akin. Sir Ricky, pinasa loob. 2 minutes. 1 minute and 58 seconds. 1 minute and 54 seconds. Running time po tayo, running time. Score natin 43-28 in favor of Golden Duke. Pinasok, wala pa rin. Sa Elman. Pinasok laban, makuha naman, wala. Pinasok sa Ras. Nagtutugan na po namin. Uminali pa rin, wala. Yun! Napasok. Sir Paras, wala pa rin. Namumula na, wala pa rin. Foul. Number 04. Ay, sino yun? Time out, Golden Hook. Pinasa loob sa Toto, wala. Foul yung pinasa kay number 20, nawala yung bola. Loose ball. Sarigi ang dribble. Susubok sa tres, pinasa sa Toto. Pumasok, oh, pinali-bali pa. Mando, tumira, wala. Sarigi, pumasok, jelly pa, wala pa rin. Number 0, fake, Sir Toto, Supa. Blocked by number 24. Sarigi, pinasa yung number 0, wala. Ito lang, nalip na si number 20. Oh, yung mga sa ulo, wala. Wala ka rin. Yun, pumasok in third time. 15 seconds po. 15 seconds. Last 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Foul. 2 shots. Foul number 24. Not good. 3 seconds down. Good. 3 seconds. Last 3 seconds. White ball. Golden Hook. Pinasa sa Eman. Gizer. John. Pinasa number 20. Tumira. Sa Blan. Sir Ricky. Oy! Behind the scene. Nag-iisip. Titira kaya press. Pinasa sa Toto. Tira, fake. Pasok. Super layup. 2 shots. Okay, such. 2 points man. 2 shots. Pinasa sa kaya mga pinasa ng kampe. Apat ang mata. Wala. Line ball. Sir Ricky. Nag-iisip. Gagawa ng play. Oy! Fake. Wala. Wala pa rin. Tira. Wala pa rin. One. Nice one. Ayan na naman. It's number 20. Ang pinakamahusay. Ball 3. Wala pa rin. Sir Brian. Steal. Steal by Sir Pang. Nag-dribble. Hinahabol ni Marlon. Number 20 na naman. The favorite. Sir Eman. Titira kaya? Press. Wala. Bawasan mo yung Sir Ricky. Susubok na tres. Pinasa si Sir Brian. Pumasok sa layup. Tapos. Ilalim. Wala. Uy! Wala pa rin. Ang tangkad.
Susubok sa tres. Sir Ricky. Sablay. Sir Pawi. Nagdi-dribble, nagmamadali. Dahil may pasok sa bukas. Na libre, wala. Wala pa rin. Wala pa rin. Number 20 na naman. Nawa na 24, pasok. My number 24. Sir Marlon, pinasa sa Ricky. Dead ball. Sir Brian, pasok. Paul ko, para makapagsan. Paul. Oh, foul kaya para makapagsan, foul. Wala mo na papasok. Wala mo na, dead ball. Dead ball. Pinasa ilalim, sablay. Rebound by Sir Brian, pinasa sa lingin ni Mamadali dahil nagkahabol. Super layup sa Toto, Sir Brian. Wala pa rin. Rebound by Sir Eman, Mamadali. Namumula. Nakuha na Sir Toto, pinasa sa leading. Titira. Lakas. Sab. Number 3. Walang bola. Next steal ni number 40. Pinasa number 3. Wala. Sinumuklet. Wala. Foul. Or number 30. Time out? Ano ba tayo sa lima? Anong oras? First game ako eh. Alas 6. Boom, kalaking Ken. Sablay. Okay. Ayan o, dito sa ano. Linggo yun eh. Evergreen? Hindi sa ano. Ay hindi. Thursday pala yan. Biyernes na Thursday. Thursday. Second shot by number 3. First game. Sablay. Number 0 nagmamadali. Number 0 again. Pinasa number 0. Sablay. Wala pa rin. Number 10 nagmamadali. Backward. Violation. Pinasa ay number 3. Sumubok sa loob. Supalaya. Wala. Loose ball by number color white. Okay, nag-reset si number 10. Gagawa ng kapitid play. Tumingin sa mga kampe. Binasa ay Sir Toto. Binasa, pumasok. Bomba. Binasa kay number 0. Wala. Ilalim. Agawan. Agawan sa ere. Still by Sir Paras. Binasa ay Pauli. Nakangiti na naman. Crossover. Susubok sa ilalim. Loose ball. Turn over by Black Collar. Saktong 3 minutes. Pag dead ball siguro. This is 3 minutes and 50 seconds. Apo. Wala pa rin. Rebound by Sir Toto. Ayun na, nagmamadali. Dahil nag-double. Pinasa ko Sir Toto. Tapos. Rebound by Sir Eman. Pinasa kay Pawig. Nagmamadali. Nakangiti na naman. Wala pa rin. Bumomba na. Wala pa rin. Mukhang pagod. Wala pa rin. Panlima tira. Wala pa rin. Rebound by Sir Nag-dribble sa number 10. Napaalot sa Pawig ah. Pinasa kay number 0. Pinasa number 0. Pasok. By 0 Black. Score natin 47. 37. 10 na lang lamang ng Golden Book. Oras natin ay 2 minutes and 45 seconds. So, power din. Umilang yan. Same ball. Substitution na lang, sir. Pasok. Sub. Sino sub? Number 10. Nalungkot.
White ball. Tumira natin sa mubong. Wala. Number 0, pinasa sa Ricky. Nagmamadali. Nagwagawa ng play. Number 0 again. Wala. Wala pa rin. Number 0. Foul. Number 14. Sir Paras. Sampuan naman ng Bollywood. Last 2 minutes. Last 2 minutes. Nag-iisip si number 20. Focus over. Focus over. Papasaya. Still. Wala pa rin. Uy! Pinasa lang Eman. Pasok. 2 points. Marcel Eman. Score natin 49-37. At ang oras natin ay 1 minute and 37 seconds. Pinasa sa Toto. Pumasok sa palaya. Wala. Sa Eman still by number 0. Pinasa number 0. Pinasa sa Ricky. Wala. Wala pa yan. White ball. Sir Paras, nag-dribble. Nakangiti. Crossover. Hindi pinasa. Sa tawid, foul. Number 0. 1 minute and 1 seconds. Oras natin 49 and 34. 37. Sablay. Tira. Malis tuyo. Parang tira nga Sablay. Rebound from number 0. Pinasa sa Ricky. Nagmamadali. Pinasa sa Toto. Ilalim. Wala. Sumubok ulit. Wala. Foul. Number 13. Sino? 49 seconds. Pa. Okay, 49 seconds na tayo. Apat pa lang. Sablay. May isa pa. Score natin 49 and 37. In favor of Gollywood. Pangalawang tira, wala. Nagmamadali. Wala. Pinasa kay Sir Toto. Susubok. Perimeter shot. Sablay. Sir Pawig, nakangiti. OIC. Pinasa kay Queen. Oy, mawawala sa ulo. Wala talaga. 21 seconds. 21 seconds tayo. So, Ricky, makakabol. Makakapasok kaya. 15 seconds. Wala. 12 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.